Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sihat? Baik-baik lagi? Oh, sorry ya, kita dah mute semua ni. So, kita dapat dengar dengan tenang dan ya. Tapi kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan di chat room macam biasa. Ada apa-apa soalan, just tanya je. Grup yang lain daripada Jazro akan membantu. Yang lain, tapi dia Saya Sir Yasir daripada Jazro Kuala Lumpur. Kita sama-sama dengan Jazro akan buat sedikit sharing mengenai robotik. Dan bersama dengan saya ada anak saya. Abaikan kalau ada. baik. Okay, semua nampak skrin eh? Okay, hari ini kita akan share about robotik. Saya daripada Jazro, Sir Yasir. Lepas daripada session saya akan serahkan kepada Mr. Razak from South Africa to do some sharing. And then we'll proceed with some sharing also, some sharing session from Telaga Biru team. So stay tuned. Okay, let's start. This is the table of content. We will discuss about industry of revolution in industry. We know about IR 4.0. Kita tahu pasal IR 4.0 dan kita akan also menyingkap IR 1.0, 2.0 dan 3.0. Kemudian kita akan ke type of robot. Apakah jenis-jenis robot yang wujud pada zaman ini. Dan jenis-jenis robot yang wujud pada zaman ini mungkin akan bertambah pada masa akan datang. Mungkin tak lama, mungkin 2-3 tahun akan datang. Mungkin sampai masa 10 hingga 20 tahun untuk teknologi itu menjadi lebih matang. Kemudian Jazro Online Robotik kita akan membuat promosi sedikit lah mengenai apa yang Jazro tawarkan kepada adik-adik dan juga guru-guru. Dan seperti yang saya sebut, ada sharing session daripada Mr. Razak daripada South Africa dan juga tim Telaga Biru. Kita punya best working team so far. Okay, kita mulakan majlis kita dengan nombor kitab Al-Fatihah. Kita baca doa belajar sekejap. Baik, okey. Adik-adik boleh nampak skrin? Okey, industry revolution. Kita tahu sekarang dah heboh di keliling dunia ni mengenai industri 4.0. Tapi kita rewind sekejap ke belakang, kita menyingkap kembali apakah yang dimaksudkan dengan industri 1.0 dan apakah pencapaian kita di dalam industri 2.0, seterusnya 3.0 sebelum kita melangkah ke zaman sekarang ini, iaitu industri 4.0. Kalau ada lihat di skrin, kita tengok industri 1.0 ni bermula pada tahun 1760 dan ia mengambil masa selama 80 tahun untuk matang. Maknanya teknologi pada zaman itu mengambil masa selama 80 tahun untuk matang dan diguna pakai secara meluas. Pada zaman ini, kita fokus kepada mechanized production. Maknanya kita menggunakan
dan juga arang batu untuk menggerakkan mesin. Dan kemudiannya pada tahun 1870 hinggalah ke 1914 industri di dunia ini telah mula melakukan mass production atau industri secara besar-besaran, yang mana kita telah menggunakan assembly line dan juga penggunaan elektrik dalam industri. Jadi kita tengok masa yang diambil hanyalah 44 tahun untuk teknologi itu menjadi matang. Dan kita tengok industri 3.0 terdapat gap yang besar, jurang yang besar antara 1914 ke 1970. Kalau adik-adik tahu sejarah, kenapa berlakunya gap yang besar ini adalah disebabkan oleh Perang Dunia yang kedua. Jadi Perang Dunia sedikit banyak membangkitkan pembangunan teknologi semasa. Akan tetapi disebabkan peperangan yang meletus pada zaman itu jugalah menyebabkan tak nampak screen . Jadi pada tahun 1970 hinggalah ke tahun 2000, itu mengambil masa 30 tahun untuk teknologi automation yang menggunakan IC dan juga barang elektronik telah matang. Maknanya banyak industri di luar negara dan juga di dalam negara telah menggunakan teknologi IC untuk mempercepatkan proses. Okay, sekarang kita beralih kepada industri 4.0. Ianya bermula pada tahun 2011, yang mana sekumpulan jurutera di Germany telah mengusulkan penggunaan connectivity. Maknanya kita menggunakan internet. Industri 3.0 kita menggunakan barangan IT. Tapi industri 4.0 dia menggunakan internet. Kerana apa? Kita mahu interconnection, IoT. Kita boleh berhubung secara jarak jauh dengan mesin-mesin dan juga maklumat yang diberikan dapat dikongsi bersama. Dapat dikongsi bersama dengan orang-orang yang bekerja sekali lah. Dan juga industri 4.0 menerapkan information transparency. Maknanya tak ada information yang terlindung. Semuanya dapat diakses oleh sesiapa sahaja yang mendapat kebenaran untuk akses pada maklumat tersebut. Dan juga technical assistance dapat diberikan daripada mana-mana sudut dunia. Maknanya tak kira lah anda berada di mana, anda boleh memberikan technical assistance. Dan juga decentralized decision. Maknanya apa-apa decision yang anda mahu buat, anda mahu beri instruction kepada mesin, siapa-siapa pun boleh beri. Siapa-siapa pun boleh beri instruction. Tak perlu orang-orang tertentu, tak perlu orang itu berada di dalam kilang tersebut untuk memberi instruction kepada mesin itu untuk beroperasi seperti yang kita hendak. Nampak tak? So, industri 4.0 sebenarnya banyak membantu dalam decision making. Kalau kita tengok 3 poin yang terakhir itu, kebanyakannya adalah berkaitan dengan decision making. Walaupun mesin-mesin ini boleh berfikir secara sendiri melalui teknologi AI, akan tetapi perlu intervensi daripada manusia sendiri untuk memberitahu, memberi input kepada komputer berdasarkan data-data yang telah data-data yang telah komputer tu dapat dan present kepada kita. Nampak tak? Jadi keempat-empat jenis industri ini dia ada evolusi dia. Kalau adik-adik perasan, dia berubah. Dia makin lama makin cepat matang.
Kalau kita tengok industri 1.0 mengambil masa selama 80 tahun, kemudian 44 tahun, kemudian 30 tahun dan dijangka bahawa industri 4.0 matang pada tahun 2025. Akan tetapi dengan situasi COVID sekarang mungkin ada sedikit kelewatan lah. Tapi tak apa, kita tengok macam mana dengan perkembangan COVID ni. Seterusnya. Ada masalah tak dengar ke? Tak. Korang jelas Jelas. Jelas. Dengan jelas. Okey, kalau kita tengok nampak tak skrin? Nampak. Okey. Nampak. IR Industry Revolution ni dia akan memberi impak secara tidak langsung kepada carrier yang akan datang. Ini sebenarnya teaser kepada sharing session pada bulan. Sekejap saya tunggu screen sekejap. Okey, kalau kita ni teaser untuk 16 hari bulan punya kelas, yang mana industri revolution ni memberi impak kepada future career. Dan terdapat studi daripada Kementerian Pendidikan sendiri, 64% daripada sekarang punya kerja yang kita nampak sehari-harian ni akan hilang pada tahun 2050. Maknanya lagi 30 tahun, 64% pekerjaan yang ada sekarang ni, yang adik-adik boleh nampak sekarang, kemungkinan akan hilang. Bagaimana ia boleh hilang? Nombor satu, ianya mungkin diganti dengan robot. Robot yang akan buat kerja-kerja tu. Nombor dua, pekerjaan tersebut mungkin menjadi lebih mudah, yang mana proses-proses itu dijadikan lebih lenient. Lebih lean. So daripada 10 orang diperlukan untuk melakukan sesuatu kerja, mungkin menjadi 2 orang. Mungkin menjadi seorang saja boleh melakukan pekerjaan untuk 10 orang zaman sekarang dengan ada teknologi-teknologi yang baru pada masa itu. Dan yang ketiganya, kemungkinan besar pekerjaan-pekerjaan tersebut tak relevan dah pada zaman tu. Jadi 64% tu lebih daripada 50%, banyak tu. Banyak pekerjaan yang kita ada sekarang ni mungkin tak relevan dah pada masa akan datang. Dan kalau kita tengok ada snippet surat khabar ni, Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia telah gugurkan banyak program akademik di awam. Jadi impak tu kita dah nampak dah sekarang. 2050 tu lama lagi, tapi impak tu dah nampak dah sekarang. Banyak dah pekerjaan jurusan-jurusan yang telah tidak lagi relevan di awam. Tapi jangan takut sebab ada pekerjaan yang wujud hari ini tapi tak wujud pada 10 atau 20 tahun yang lepas, seperti app developer, seperti cyber security ataupun game developer dan juga 3D animator. Pekerjaan-pekerjaan macam ni tak wujud 20 tahun yang lepas. Tapi pada zaman sekarang ia menjadi there is a need, perlu untuk graduan-graduan mempunyai belok-belok ilmu dalam ilmu bagaimana untuk menghasilkan sesuatu dan boleh menjual inovasi. Dan ini adalah kita punya gaining point. Kalau adik-adik just go with the flow without doing anything, then you will get lost lah in the future. However, kalau you put yourself ahead of people or along with people, then you will secure your future. Yeah? That's why kita di Jazro cuba memupukkan semangat, cuba memupukkan ilmu mengenai teknologi supaya adik-adik dapat pendedahan awal daripada rakan-rakan sekeliling supaya mendapat gaining point atau advantage point daripada
rakan-rakan supaya boleh bersaing dengan mereka. Dan kita bukan cakap pasal persaingan dalam negara sahaja. Bila adik-adik ada ilmu mengenai teknologi dan ilmu coding atau programming, adik-adik boleh bersaing dengan dunia luar juga. Dia dah tak ada barrier, dia dah tak ada gap. Okay. Saya balik semula kepada jenis-jenis robot. Kita dah satu carrier. Okey, ada banyak type atau kategori robot yang wujud sekarang. Dan kategori ini mungkin akan bertambah pada zaman akan datang. Mungkin 2-3 tahun lagi kita nampak list ni bertambah. Saya akan go through laju, tapi adik-adik boleh take note. Tapi lepas ni kita akan share slide ni supaya adik boleh buat rujukan ataupun poster ke untuk masing lah. Boleh baca at your own convenient time. Kalau kita tengok ada aerodynamic yang mana ianya melibatkan apa-apa robot yang boleh terbang. Dan kita boleh cakap pasal robot yang travel ke luar angkasa dan juga ke planet-planet yang lain. Kemudiannya kita boleh bercakap pasal robot consumer. Robot consumer ni adalah robot yang membantu kerja-kerja seharian kita. Boleh jadi pemandan budak, boleh jadi vacuum AI, boleh jadi periuk masak yang boleh membuat pelbagai jenis resepi dan masakan. Dan dah famous dah dengan Thermomix tu. Yang ketiganya jenis robot disaster response. Yang ni kita nampak masa especially masa Fukushima nuclear plant rosak hari tu. Jadi kita hantar robot untuk membuat survey dan juga melakukan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan. Yang keempat adalah jenis drone. Drone juga adalah merupakan jenis robot. Dan kita tahu drone ni memang famous lah. Apa-apa benda yang boleh terbang, apa-apa benda-benda yang boleh tangkap gambar. Tapi drone ni juga digunakan pada oleh banyak militeri di dunia ini untuk melakukan surveillance. Dan drone juga merupakan satu alat yang sensitif yang mana banyak negara juga mengharamkan penggunaannya disebabkan oleh sebenarnya robot jenis education. Kalau yang ni Jazrul memang in this line lah. Kita bercakap mengenai robot assembly, kita bercakap mengenai robot competition, kita ada 3D printing. So robot-robot macam ni membantu untuk pembelajaran adik-adik. Yeah. Seterusnya robot entertainment. Robot ni nama pun untuk entertainment. Jadi untuk menyanyi, untuk membuat lagu sebagai contoh. Sebenarnya exoskeleton. Exoskeleton ni lebih kepada membantu pekerja-pekerja di kilang untuk melakukan sesuatu kerja secara ergonomik ataupun mereka yang kehilangan keupayaan kita seperti dia tidak boleh berjalan, jadi kita tambah exoskeleton di tubuh mereka supaya mereka dapat berjalan kembali. Humanoid adalah robot yang seakan-akan dengan manusia. Dia rupa dia macam manusia atau perbuatan dia tu mekanisme dia ke arah kemanusiaan. Kalau kita tengok robot ni yang tengah ni gambar perempuan dengan yang hujung tu gambar lelaki kan. Dua-dua tu nampak realistik macam manusia dah. Dan mereka boleh bereaksi, membuat muka reaksi seperti manusia. Kemungkinan besar teknologi humanoid akan menjadi matang dalam masa 10 tahun akan datang. Jadi banyaklah humanoid kita boleh tengok di jalan-jalan. Okey. Robot industri adalah jenis-jenis robot yang telah wujud sejak sekian lama, especially masa zaman industri 2.0. Dan ini adalah robot-robot yang kita panggil traditional robot. Sebab mereka yang melakukan kerja-kerja pemasangan, kerja-kerja yang kita nak avoid manusia punya intervention dalam melakukan sesuatu kerja yang
especially yang berulang-ulang. Robot ni dia tak tahu penat, tapi kita perlukan maintenance. Manusia dia ada penat, so kita kena rehat, kita kena tidur, kita kena balik. Tapi robot dia boleh bekerja selama 24 jam dengan syarat kita ada maintenance punya schedule. Dan seterusnya medical robot. Jadi kalau adik-adik perasan, daripada type of robot ni pun boleh wujudnya carrier yang akan datang, yang akan support. Contohnya kalau adik-adik bercita-cita menjadi doktor, robot dengan ilmu robotik dalam medical, adik boleh mencipta biomedical robot untuk membantu, sebagai contoh robotik surgery, untuk membantu melakukan surgery yang very micro dan detail. Dan kemudiannya robot juga boleh digunakan untuk membantu sakit-sakit yang hilang keupayaan untuk sebagai contoh menggenggam atau berjalan. Robot-robot ini boleh merekodkan data-data mereka dan memberi output untuk suggestion kepada doktor apa langkah-langkah seterusnya yang boleh kita lakukan untuk membantu sakit. Terusnya, military dan security robot. Military dan security robot ni adalah cabang robotik yang paling banyak buat duit sebenarnya. Ilmu ini kalau boleh kita tak terapkanlah dalam Jazro sendiri. Sebab yelah, kenapa kita nak buat melukakan orang lain atau membunuh orang lain. Kita tak ke arah itu. Research robot, banyak dah research robot yang telah digunakan pakai oleh company-company di luar sana. Dan telepresence adalah robot yang menggantikan seperti receptionist, seperti waiter, dan underwater robot adalah jenis-jenis robot yang bekerja secara underwater, dalam air. Maksudnya robot-robot ni kalis air. Jadi note-note ni adik-adik boleh download sebentar lagi. Saya akan sharekan di group. Sebentarlah. Okey. Semua robot kita perlu bercakap mengenai mekanisme. Bagaimana robot bergerak. Kalau kita bandingkan robot dengan manusia, kalau kita tengok first axis yang pertama ni, gambar pertama, robot tu boleh bergerak dalam satu axis. Dalam dia punya pergerakan adalah limited. Kalau adik-adik berdiri, dia sama macam adik boleh berpusing pinggang saja, tahap pinggang. Kalau kita tengok dua aksis, maknanya robot tu kalau adik nak simulate dengan diri adik boleh pusing pinggang dan juga bergerak bahu. Nampak tak? Maknanya dia boleh buat dua pergerakan. Tiga aksis, boleh gerak bahu, pinggang dan juga elbow. Siku. Dan yang seterusnya keempat, kelima dan keenam. Keenam ni sampailah ke fingertip. Maknanya robot tu betul-betul precise. Kita boleh buat dia bergerak mengikut pergerakan manusia dah. Hampir ke pergerakan manusia, very detail. Dan sebenarnya wujud lagi aksis-aksis yang lain atau degree of freedom yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi kalau ada nak imagine adalah seperti tangan sotong. Dia banyak angle boleh gerak, banyak sudut yang dia boleh capai. Faham tak? Yeah. Okey, mengenai Jazro Online Robotics Class. Okey, tadi saya dah bagi teaser sikit mengenai future career dalam STEM. Nanti 16 hari bulan kita akan buat perkongsian yang lebih lanjut mengenai future career dalam ilmu pendidikan STEM. Okay, mengenai Jazro Robotika, kami masih lagi membuka peluang kepada adik-adik untuk belajar mengenai robotik. Kalau adik-adik nak tahu, net price dia sebenarnya adalah RM40 seorang dalam satu kelas. Tapi untuk online robotik ni, kita beri diskaun kepada adik-adik banyak 50%. Jadi apa yang adik boleh belajar dalam kelas ini adalah ilmu programming dan juga ilmu robotik. Adik buat program dan adik juga boleh menggerakkan robot. Dan kita ada misi. Adik berjaya satu stage tu, kita akan bawa adik ke arah pertandingan. Bila dah ada arah pertandingan ni, kita ada goal. Bila kita ada goal ni, kita ada semangat lah.
nak belajar dengan lebih lanjut kan. Kelas dah start dah. Ini jadual untuk kelas junior level. Kita akan belajar mengenai sequence, speed, loop. Ini semua function-function yang basic untuk menggerakkan satu robot tu. Walaupun dah start, tapi tak ada masalah. Adik-adik boleh lagi sign up dan kita akan cater mengikut kelajuan pendidikan tu. Kalau adik-adik boleh tangkap cepat, kita boleh laju. Oh, Kalau adik satu tu, kita boleh lajukan. online class. Okay, apa yang adik hanya perlu buat, subscribe je, message ke Jazro hotline dan kita akan bawa adik terus. Okay, ini untuk intermediate level, ada 5 level je. Tapi bila adik dah belajar intermediate level ni, dah boleh masuk competition dah level competition dah level fighter dah. Jadi dalam intermediate competition ni, intermediate level ni, of course kita akan belajar dengan lebih mendalam mengenai compile semua ilmu dalam intermediate class ni. Kita boleh ke arah Hello. Mana Yasir? Sir Yasir ada? Hello, Sir Yasir mana? Oh, hilang pula dia. Mungkin internet connection sangkut dekat situ. Boleh dengar ke semua orang? Boleh. Okay, Yasir, saya dah boleh bercakap. Okay, tak ada banyak dah. Kita ke sharing session daripada Mr. Razak from South Africa. Screen siapa ni? kejap. Puteri Alia cuba stop ni kejap. Sharing. Saya tak hilang Puteri Alia di sana. Stop sharing kejap. Okay. Jawab masuk balik mana Puteri Alia? Puteri Alia ada di sana. Hello, Puteri Alia. Mana nak? Nampak Lazada ni. Okay. Okay, Mr. Abdul Razak. Assalamualaikum. Can you guys hear me clearly? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, can I hear you? Okay, can you all hear me clearly? Do a thumbs up.
So I see that I can't share my screen. Yep. Wait. Putri Alia is sharing her screen at the moment. Yeah. Okay, something's Wait. happening. Let me see. Putri Alisha, cuba ni kejap. Stop sharing dulu. So I'm seeing your screen now. Wait. This is the whiteboard. Okay, wait. Mr. Razak. Okay, can you share now? There we go. Just give me 1 second. Okay, you can start sharing, Mr. Razak. The share screen. Okay, 1 second. Bigger share screen. Share. Okay. Okay. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Once again, thank you very much for inviting me to share some of the lessons that we have for robotics. Before we start, I just want to make a quick dua for seeking beneficial knowledge. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ameen. So in this lesson, I'm going to be very quick. I'm going to be showing you guys how to solve problems using robotics, right? So I've translated this problem into Malay because I speak English. Inshallah, soon I'll learn how to speak Malay as well so I can communicate with you guys easier. So the problem that we have here is that the coronavirus has caused many problems for people around the world. For us here in South Africa, there's a national lockdown for 5 weeks. We can't leave our houses for 5 weeks. We can only leave to buy essential groceries. So old people are discouraged from leaving their homes, and this makes it a bigger problem because how are they supposed to buy food and things, in order to survive? So a potential solution for this problem is autonomous land transport. Have you guys heard of self-driving cars before? So like Tesla and Google, they've developed a car that can drive on its own without any driver inside of it. That is what autonomous land transportation is. It's cars that drive on their own. So the first thing we're going to do is we're going to build a prototype of how to program our Mbot to drive on its own. So here I have a little map of a city, right? It starts off where you see the little Mbot, and you have to now go to the grocery store to pick up groceries for old people and deliver it to their house. Okay. So the first thing we're going to do is drive upwards. And then we're going to take a right turn to get to the grocery store. You're going to park at the grocery store for 5 seconds so that you can load up all of the groceries that you're going to deliver, right? The next thing you're going to do is drive to the first house where you're going to deliver the groceries. You're going to wait there for 5 seconds so that you can offload some of the groceries. Then you're going to drive around to the second house to offload the second batch of groceries, and you're going to wait there for 5 seconds again. Make sense? Okay. Now, in order to drive specific distances using the Mbot, you need to program times, correct? So the first thing you're going to do now is calibrate the speed of your robot. What you're going to need is your Mbot robot, and you're going to need a tape measure. Yeah. The next thing you're going to do is you're going to program your robot to drive for 5 seconds, right? And you're going to set the speed at fast. So after 5 seconds, you're going to measure the distance that the robot travels, and you're going to write it down and divide it by 5 seconds.
So what if I want to know now, what is this distance traveled in 1 second? What will I need to do? I'll have to divide everything by 5 seconds, correct? So at the end, I'm going to have a distance in centimeters that the robot travels in 1 second. So it's now centimeters per second. Make sense? Okay. So now you're going to program the route. So here I have a table, right? For each of the different distances with the different colors that the robot needs to travel. Okay. So the first distance, meaning the one going upwards, is 50 centimeters. The speed is fast. The time is what we need to calculate. All right. And then there's a second distance, green arrow, third distance, blue arrow, fourth distance, and so on and so on. So what we have now is all of the different distances that needs to be traveled. We have the speed setting, which is fast, and now we need to calculate the time that we're going to program the robot to travel for each of these different motions. Now, remember we calculated the speed in the previous one, where it's got the centimeters per second. So that's how fast, or the distance that the robot travels in 1 second. Okay. So now what we're going to do now is take each of these different distances and divide it by that number that we calculated in the previous slide. That's going to give us the amount of time taken. That's going to give us the amount of time taken for each of these different routes. So you're going to take this distance, you're going to divide it by the amount of time, the amount of distance per second that we calculated in the previous one, and that's going to tell us how much of time each of these are going to take for us to program. Right? So once we now have all of that, I want you guys now to think about this. What is the relationship between distance, speed, and time? So after now we've done all of these exercises using our robot and programmed it, to drive around the track and deliver all of the goods, I want you guys to come up or think about what is the relationship between distance, speed, and time. And when you have that answer, I want you to take a picture of it and tag Jezro and Utiala STEM Institute and on Facebook and Instagram. I want you guys to tag us on there and tell us, what do you think is the relationship between distance, speed, and time? Make sense? Okay, so that's the end of my robotics application. If you guys have any questions, you can, I'll share my details with the Jezro team. You can send me any information or any questions that you need. And I'd like you guys to also subscribe to our YouTube channel, where we are teaching M-Block programming for free online. So there's a bunch of lessons that we're going to be uploading. It is in English, but it is very easy to follow because there's a lot of videos and things on there. So Jazakallah for your time. And Again, so the question is, what is the relationship between speed and time, right? Yeah, between distance, speed, and time. Right. Okay, I write it in the chat. Okay, and what's your YouTube channel? Once they write down the relationship between distance, speed, and time, they can take a picture of it and tag us on Instagram and Facebook, so that we can see the answers that they have for how they see the relationship between distance, speed, and time. Your YouTube channel is same Utiala STEM. Yes, that's right. Yeah. Okay. Okay, adik-adik semua. So itu soalan yang diberikan. Cuba cari apakah hubung kait antara distance, speed dan juga time. Jarak, masa dan juga kelajuan. Okay, nanti ambil gambar. Kalau kamu dapat mana-mana dia punya jawapan tu, ambil gambar. Lepas tu tag
Dua ni lah, Jazrul dan juga Yutniala STEM. How to pronounce that, Mr. Razak? Yutniala STEM Institute. Okay, copy. Yeah. Alright, thank you. Jazakallah. Barakallah. Okay, alright. Terima kasih semua. Kejap satu lagi. Kita ada sharing dari Telaga Biru. Okay, persilakan. Telaga Biru. Sudah dengar ke? Ya, dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk malam ni saya akan share dua video berkaitan dengan smart camera untuk Mac X. Okay, video ni memang takkan ada audio, sebab kalau saya pasang audio akan ada masalah nanti. Okay, yang ini adalah video Okay. Kalau adik lihat pada video tadi yang adik boleh nampak, itu adalah smart camera. Yang video pertama tadi adalah bukan menggunakan smart camera Macblock, tapi dia punya kamera tu functioning adalah sama lebih kurang dengan smart camera yang daripada Macblock juga. Okay, untuk smart camera ni adik lihat yang video kedua tu yang dia pakai Bluetooth controller tu. Bluetooth controller tu adalah untuk dia control koreoki tu supaya smart camera Mbot yang telah dipasang bersama dengan smart camera boleh ikut koreoki lagi. Okay. Kalau yang nak tengok, ini adalah smart camera daripada Macblock. Kemudian yang ni adalah coding dia. Coding dia kalau dia tengok simple je, tak susah pun. Jadi, adik-adik boleh gunakan peluang dengan belajar programming ni untuk menggunakan smart camera ni untuk function yang lebih lain. Contohnya function yang boleh adik gunakan adalah untuk menjejak realisan dan juga boleh detect lines juga. Okay. Untuk seterusnya adalah untuk bahasa Inggeris, sama juga bahasa Inggeris, masih sama. Untuk di bahagian selatan adalah Encik Hafiz, kemudian di bahagian tengah adalah Encik Zarid, kemudian di bahagian utara adalah Encik Nakidin, dan bahagian pantai timur adalah saya sendiri. Tapi adik-adik boleh kontak terus melalui dengan Jazrul kerana lebih mudah sebab adik-adik semua lagi dapat dengan Encik Zul. Okay, dengan Tuan Zul lah. Okay, kemudian untuk di bahagian Borneo adalah Sabah Sarawak, adik semua boleh kontak dengan cik saya. Okay, itu sahaja untuk malam ni saya sharing mengenai pasal Mac X. Okay, saya serahkan kembali kepada Tuan Zul. Okay, terima kasih Cik Mazidah. Kita pass ke Sir Yasir balik, Sir Yasir untuk closing. Okay, before tu saya terlupa something, dekat chat saya ada share link video. Mungkin kalau video tadi ada sangkut-sangkut untuk adik-adik semua tengok, so adik boleh copy link video tersebut di ruangan chat. Okay, sorry. Alright. Alhamdulillah. Oh, sangat bermakna hari ni punya sharing. Bagus. Okay, kejap. Unmute. Okay, adik-adik semua. Boleh faham tak kita punya sharing hari ni? Memang menarik hari ni.
banyak info-info baru kan. Okay, so kalau ada apa masalah boleh tulis dekat chat. Okay. Alright, semua okay lagi? Steady? Kau apa dah ni? Nak pukul 10 dah ni. Tak ngantuk ke? Tak. Ya, lepas ni kita akan share slide. Razak, if you Tak. reluctant, you can share the slide with us in the group. Mulos. Okay, the session with this doa. Terusnya Mulos gemuk demo. jadi jumpa adik-adik pada 16 hari bulan. Kita akan share mengenai future career dalam. Karen baca. So, jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jazakallah. Bye. Ya, bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Bye.